होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद मोअज़्ज़िज़ सियासतदानों की आज शाह महमूद कुरैशी साहब से जेल के अंदर मुलाकात हुई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। उसके बाद ये बताया गया कि जनाब फलाने सियासतदान से भी हमारा राब्ता है, फलाने पीटीआई के लीडर से भी हमारा राब्ता है। तासुर ये दिया गया कि ये सारे लोगों के साथ हमारा राब्ता है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हमारी बात सुनी है और लोगों को ये तासुर मिला कि जनाब जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने जा रहे हैं। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। पहली बात यह है कि आखिर वो क्या वजह हुई कि हाल ही में रिटायर्ड होने वाले मोअज़्ज़िज़ सियासतदानों को दोबारा मैदान में आना पड़ा। क्या इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद लोग नहीं टूट रहे, मजीद लोगों को तोड़ने में पीडीएम और हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ से खबरें भी आ रही हैं कि जी कुछ लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कुछ लोग जहांगीर तरीन साहब की तरफ जा रहे हैं, जरदारी साहब भी लोगों से राब्ते में हैं, तरीन साहब भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि बंदे नहीं टूट रहे। जी हां जी, बंदे नहीं टूट रहे, जिसकी वजह से हाल ही में रिटायर्ड होने वाले मोअज़्ज़िज़ सियासतदानों को मैदान में उतारना पड़ा। वहां पे फवाद चौधरी साहब गए, महमूद मौलवी साहब गए और इमरान इस्माइल साहब गए, जो खान साहब के बड़े करीबी हैं। ये तीनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात, इमरान इस्माइल साहब तो उनके पुराने दोस्त हैं, फवाद चौधरी साहब बड़े अहम ओहदे पे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन फिर उन्होंने वो जमात छोड़ दी और सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इसी वजह से मैंने कहा कि हाल ही में रिटायर्ड होने वाले ये जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, इन बेचारों को रिटायरमेंट से उठाया गया या ये खुद रिटायरमेंट से उठे और जाके इन्होंने जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की। एक चीज तो ये है कि बार बार ये पीटीआई वाले गिला करते थे कि जनाब हमें लोगों से मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, हमें फैमिली मेंबर्स से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा जेल में। तो मेरे ख्याल में अब ये जो मोअज़्ज़िज़ सियासतदान रिटायरमेंट से उठ के जाके शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले हैं, उसके बाद ये गिला शिकवा अब खत्म हो जाना चाहिए। अब तो मुलाकात भी होगी और उसके बाद सोने पे सुहागा कि उन मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मीडिया के ऊपर दिखा दी गई और उसके अंदर उन्होंने जरदारी साहब के हवाले से और मियां साहब के हवाले से कहा कि उनके रहमो करम पर इनको नहीं छोड़ा जा सकता, मुल्क को नहीं छोड़ा जा सकता, 25 करोड़ अवाम को नहीं छोड़ा जा सकता, तो लिहाजा हम मैदान में उतरे। अब ये फार्मूला क्या है? अब ये लगता ऐसे है कि ये माइनस इमरान फार्मूला है, लेकिन जिन जिन लोगों के वहां पे नाम लिए गए कि जनाब फलाने से भी हम राब्ते में, फलाने से भी राब्ते में, पहली चीज ये है कि जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने खुद ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जनाब मैं जो हूं फवाद चौधरी के साथ राब्ते में नहीं हूं, आई डोंट हैव एनी कांटेक्ट विद फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब ने नाम लिया, फिर फरख हबीब साहब का वहां पे नाम लिया। अभी तक स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन कुछ देर में उनकी स्टेटमेंट भी आ जाएगी। वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब ना मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, माइनस इमरान खान कोई पार्टी नहीं है, इमरान खान होगा तो पार्टी होगी। अहमद अजहर साहब का ने भी कहा मैं चेयरमैन इमरान खान का कारकुन हूं और तहरीक इंसाफ का ओहदेदार। अगर कोई दोस्त मशवरा या हल तजवीज करना चाहे तो उसका हतमी फैसला सिर्फ इमरान खान ही करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जैन कुरैशी साहब ने भी ट्वीट की। जैन कुरैशी साहब जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं और आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से अडियाला जेल में इन रिटायर्ड सियासतदानों की मुलाकात हुई और रिटायरमेंट में पता है बड़ी मुश्किल होती है, काम आपने छोड़ दिया और रिटायरमेंट से उठे, जाके बेचारे वहां पे मिले हैं। हो सकता है इसके अंदर उनकी कोई नेक नीति हो, वो पार्टी का कोई हल निकालना चाहते हों, लेकिन जैन कुरैशी साहब ने जो ट्वीट की है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं, वो जो रिटायर्ड हो चुके हैं, कि शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात पर मीडिया में जो तासुर दिया जा रहा है मैं उसकी तरदीद करता हूं। मखदूम साहब पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं और पीटीआई एक नजरिए का नाम है। हम तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी ने आज तक सिर्फ असूलों और खिदमत की सियासत की, ना कोई ओहदा ना कोई लालच शाह साहब को खरीद सकती है। कल भी इमरान खान के साथ थे, आज भी इमरान खान के साथ है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी खड़े हैं, उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो छोड़ के नहीं जा रहा। लेकिन ये जो मुलाकात हुई उसके बाद ये तासुर, जिस तरह जैन साहब ने भी जिक्र किया, तासुर ये मिला कि अब बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं और ये तासुर कायम भी हो रहा है कि जनाब ये भी छोड़ के चला गया, वो भी छोड़ के चला गया। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग छोड़ के गए हैं, मेन लोग वहीं पे हैं, अभी वो उसी तरह खड़े हैं। यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, जमात के जो लोग हैं वो वहीं पे खड़े हैं। जो कुछ लोग छोड़ के गए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई का वोट बैंक जो है वो डेंट हो जाएगा। नहीं, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो नई जमात बनेगी, जो एंटी इमरान वोट है, जो एंटी इमरान वोट है वो बटेगा,
کہ پیپلز پارٹی علیحدہ لڑے گی, جہانگیر ترین صاحب کا گروپ آ جائے گا, فلانا گروپ آ جائے گا, یہ الیکٹیبل ادھر چلا جائے گا, تو جو عمران کا مخالفت میں ووٹ ہے وہ بٹے گا. عمران خان کا ووٹ ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہے. اور جماعت جس طرح آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں تو کوئی بھی بندہ چھوڑ کے نہیں گیا, ان کی ساری جماعت اسی طرح انٹیکٹ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام تر رابطوں کے باوجود زرداری صاحب نے ڈیرے ڈالے ہوئے, پنجاب میں ترین صاحب بھی محنت کر رہے ہیں, دیگر حکومتی شخصیات بھی محنت کر رہی ہیں, لیکن بندے نہیں ٹوٹے. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, میڈیا پہ تو تھوڑی بہت ان کے اوپر تنقید ہوئی, لیکن ان کے جو مخالفین ہیں جو سارا دن ایک دوسرے کے خلاف ٹویٹس کرتے رہتے تھے, حکومتی شخصیات نہ ان کا مذاق اڑا رہی ہیں اس طریقے سے کہ ہونا کہ مسلسل ان کا مذاق اڑایا جائے, ان کے کلپ چلائے جائیں, ان کی چیزیں شیئر کی جائیں. نہیں, وہ نہیں کر رہی ہیں. لگتا یہ ہے کہ ان کو یہ ہے کہ جناب ان کو تنگ نہ کیا جائے اور لوگوں کو بھی آنے دیا جائے, یہ لگتا ہے. اور اس میں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے, جس کی وجہ سے پھر آج ریٹائرمنٹ سے اٹھا کے ان لوگوں کو سامنے لایا گیا اور جا کے کہا گیا کہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملیں. قریشی صاحب نے ابھی تک جماعت چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا, وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں جماعت نہیں چھوڑوں گا. اب اگلے الیکشنز کے اندر فارمولہ لگتا ایسے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب سے کچھ الیکٹیبلز اپنے ساتھ لے لے, کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کے ایک اپنا وہاں پہ بلاک بنائے. ترین صاحب کا بھی اس میں کلیدی کردار ہو سکتا ہے. نون لیگ زیادہ بندوں کو نہیں لے گی, اس لیے کہ نون لیگ کو ایک تو ضمنی انتخابات میں ایک وہ لیسن ملا تھا, اور نون لیگ کا پنجاب کے اندر ایک اپنا ووٹ بینک ہے. کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے پنجاب کی. پاکستان تحریک انصاف کا اور نون لیگ کا ہی مقابلہ ہوگا پنجاب کے اندر. پیپلز پارٹی تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. اگر آپ کچھ الیکٹیبلز کو ساتھ ملا بھی لیں گے تو اس میں چیزیں حل نہیں ہوں گی. یہاں پہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ جی ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں, جس طرح مثال کے طور پہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں خان صاحب کو, کیا علی زیدی کراچی سے جیت سکتے ہیں؟ زمین آسمان ایک کر لے, علی زیدی کبھی نہیں جیت سکتا الیکشن. عمران اسماعیل جیت سکتے ہیں, یا جس طرح وہ محمود مولوی صاحب جیتے تھے وہ دوبارہ جیت سکتے ہیں, کبھی نہیں جیت سکتے. دیگر بھی جو لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب جو جہانگیر ترین صاحب کا ایک کریٹ کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی وہ آ گئے ہیں تو وہ پارٹی بنا دیں گے. جہانگیر ترین صاحب کا تو اپنی سیٹ ہے, ان کے خاندان ہار گیا تھا لودھرا سے. جہانگیر ترین صاحب کوئی ووٹ پولر نہیں ہے, کراؤڈ پولر نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل مینیجر ہیں. ان کی ٹوٹل کنٹریبیوشن یہ آتی ہے کہ جی ان کا جہاز اڑا تھا, یہ نہیں کہ جی وہ بہت بڑے کوئی کراؤڈ پولر ہیں, وہ آتے ہیں اور کرتے ہیں. ہاں پولیٹیکلی وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے مینج کر لیتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, ایک دانا شخصیت ہیں, اور ویسے بھی ان کی جو پرسنالٹی ہے صاف ستھری ہے. نہ انہوں نے خان صاحب کو چھوڑا بھی, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہوئی ہو, لیکن انہوں نے اس طریقے سے کبھی خان صاحب کے خلاف نہ کوئی بیان دیا نہ کوئی بات کی. لیکن اگر وہ کوئی جماعت بنا بھی لیں گے تو عوام کوئی بھیڑ بکریاں تو نہیں تو اٹھ کے ان کے پیچھے چلے جائیں گے. تو یہ مشکل ابھی پیش آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کس طرح ختم کیا جائے. اور میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ بندے نہیں ٹوٹ رہے. میں نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا کہ فرق حبیب, یہ وہ سب لوگوں نے جن کا فواد صاحب نے نام لیا تھا, ان سب نے کہہ دیا کہ جناب ہم تو نہیں چھوڑ کے جا رہے, ہم ادھر ہی ہیں. اور دیگر لوگ بھی جو وہ نہیں چھوڑ کے جا رہے. تو اسی وجہ سے ریٹائرمنٹ سے کچھ دوستوں کو اٹھایا گیا ہے. ریٹائرمنٹ کی ایج میں بےچارے وہ ریٹائر ہو چکے تھے, ریٹائرمنٹ ان کی ختم ہوئی ہے, وہ واپس آئے ہیں اور اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے جناب ہم حکومت کے بھی خلاف ہیں اور ہم تحریک انصاف کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ تحریک انصاف کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو چند روز پہلے آپ نے ریٹائرمنٹ کیوں لی, یہ ایک بڑا کوشچن ہے. لیٹس سی اب چیزیں کس طرف جاتی ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.